Nashatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu, ugiye cy'umunezero ndetse no mu mubabaro, kuko watubanjirije uje tugukurikiye, iminsi yose muri hafi yo kutugeza mu ijuru, kuko watubanjirije uje tugukurikiye, iminsi yose muri hafi yo kutugeza mu ijuru. Ingine moya sasa ya mara sokwaya. Amen. Ingine moya.
Biblia inasema ya kwamba Biblia inavuga ngo waabudiwa halisi watamwabudu Mungu katika haki na kweli. Unajua kumwabudu Mungu walisi kushimama ama kumsifu Mungu kujaza sio jambo la kawaida agaribi bisanzwe ama sio zoezi. agaribi bisanzwe. Mungu anatendaka kwa wakati ambao yeye anapenda, Imana ikora mu gihe ishaka na kwa wakati wewe ambao ulikuwa unatarajia, mu gihe kandi wowe ni hapo Mungu anafanya mapenzi yake. Na ni hivyo jinsi Biblia inaniambia kwamba Biblia irambwira ngo aseme Mungu anakaa mbinguni Imana iba mu ijuru kwenye kiti cha enzi mbinguni, ku ntebe yayo y'ubutware, na miguu yake kandi ibirenge byayo inakanyaga ulimwengu. bikakandagira mu isi. Mungu anakaa kwenye kiti cha enzi Imana mbinguni yikorera mu ijuru, na miguu ya Mungu inakanyaga ulimwengu, ibirenge byayo bikaba inakanyaga kila uwezo wa giza, ikandagira buri mbaraga zose, inakanyaga kila mipango ya uharibifu, ikandagira buri mbaraga zose, inakanyaga kila vifungo vya kila aina, ikandagira imyuka yose, inakanyaga magonjwa ya kila aina, ikandagira uburwayi ubwo ari bwo bwose, maana yeye ni Mungu mwenye nguvu. kubera ko yo ni Imana kandi ishoboye. Yeye ni Mungu ambaye alishinda kifo na Ni mauti. Imana igasinze urupfu n'ubuzima. Udongo ikashindwa kuresiste kwake kuwa chini ya udongo, kumugumana, ikamusema hapana, wewe hauko wa huku, ubutaka buravuga ati we ntabwo uri uwa hano, ikamtapika. buramuruka Maana yeye ni Mungu, kubera ko we ni Imana, yeye iko mwanzo niwe itangiriro na yeye ni mwisho wa kila kandi kitu. nawe iherezo. Pasipo yeye Atari sisi wowe hatuko. twebwe ntacyo twaba turicyo. Ndio maana anabakia kuwa Mungu. Niyo mpamvu aguma ari Imana. Ninakumbuka mkubwa yangu siku moja Nibuka mukuru wanjye umunsi umwe akasema anapenda amuone Mungu, aza avuga yifuzaga kubona Imana, aseme ninapenda nimuone Mungu, yifuzaga kubona Imana, aseme tuonane na Mungu. ngo tubonane Imana. Familia yetu Umuryango wacu bakaanza kusema weye mkubwa Musa, kila siku ni wewe ndio unazungumza na Mungu tu. Abaisiraheli bakomeje kwitotobera Musa ati wowe buri gihe ujya kuvugana n'Imana. Kwa sababu gani na sio huyo Mungu tusiende kuzungumza naye? Twebwe tudashobora kujya kumwirebera ngo tuvugane nawe. Ni wewe tu kila siku, ni wewe. Ni wowe buri gihe. Tunapenda na sio leo tena kumuona Uyu huyo Mungu. munsi tugomba kujya kubona. Tusikie kisa na kuambiaka. Kuvugana. Aseme mtumishi wa Mungu mkubwa yetu Imana mkubwa wacu. akamwambia aseme mjiandae muda wa siku 3. Mtegure Mtengeneze maisha yenu. Mwikiranure n'Imana. Mtaenda kutanana naye. Muzajya kubona n'Imana. Muone kama ni mtu wa kawaida. Muzajya ko atari umuntu. Wana wa Israeli wote wakakusanyana wote kwa sababu ya kwenda kumuona kujya Mungu. kureba Imana. Maana yeye ni Mungu, Kubera ko ari Imana. yeye ni Mungu mwenye nguvu, Kandi Imana y'imbaraga. abamonaki hivi hivi. Ntabwo kumureba. Biblia inasema ya kwamba wakati walikuwa tu mwanzo ya mlima, Biblia ivuga ko bagitangira kuzamuka. bakaanza sikia sasa mashingo ya Batangiye Mungu. kumva. Anamwambia anakuja sasa. Musa arabwira ati Imana iraje. Aseme anakuja sasa, Ati Imana iraje. muangalie msogee kule. Mwigire imbere. Bakaanza kukimbia Bose batangiye. kwa sababu ya uwepo wa Mungu. Kubera ko Imana. Kusikia mashindo ya Mungu, Kumva gusa Imana. maradi inapiga kule na kule. Imirindi. Aseme ndio msienda kuyaka hivi, kumbe hivi iko nakuya sasa. Imana nta nubwo. Watu yote bakaanza kukimbia. Aseme Musa, hapana, hii ni kazi yako wewe, aliko yetu siye. Ni hivyo kazi ya Mungu inakuwa. Kunakuwa watu ambao Mungu anawachagua wako katika kundi kwa sababu ya kumanufaa kundi watu wengine. Haleluya kanisa. Amen. Haleluya Wakristo. Mungu anafanyaka vitu vya maajabu Imana ikora ibintu bitangaje kwa wakati ambao hauwazii mu gihe mwitari na wakati ambao uko tayari. mu gihe mutari munabyitegura. Ndio unasikia hapa na inasema ya kwamba anatiaka njia kwenye kona. ashira inzira hatari inzira. Mungu abariki kwaya Maraso sana. Imana imugisha korali Maraso. Mungu abariki kwaya Parapanda. Imana imugisha korali Parapanda. Mungu abariki
Upendo kwaya. Mungu abariki praise kwaya. Mungu abariki malaika kwaya. Na Mungu atubariki sote. Amen. Basi mbele ya kusikia nyimbo kutoka kwaya Baraka, tuingiza katika kipindi cha sifa na maabudu. Tutasikia dada Rehema. Tunakuchosha sana leo mama. Lakini ni kazi ya mwili. Sijui kama niko hata nikasema mtu mwingine tunapenda kuya tu. Basi hivyo ndio kisimu bwana. Tukamate kitabu cha wokovu nyimbo 50. Na hiyo nyimbo tutatoa mali zetu kwa Bwana. Numero 15 kitabu cha wokovu. Numero 15.
Amen. Basi tunafika muda mzuri Tugeze ku gihe cyiza kandi wa kusikia kwaya baraka. kumbe kwaya baraka Tutatupatia nyimbo moja ya kumsifu Mungu baraduha indirimbo imwe yo gushima Imana na moja ya kuabudu Mungu. n'imwe yo kuramya Imana. Na mbele ya yote Mbere ya byose tutamkaribisha Papa Mugabo, turahawe ikaze Papa Mugabo ataombea sadaka. asengere amaturo. Karibu. Karibu. Mana turagushimiye cyane baje, turagushimiye neza n'urukundo ugira, izina ryawe nishimwe. Mana ubwoko bwawe ukoze mu butunzi bwabo kugira ngo bamuture amaturo aya nayo gukora umurimo wawe. Reka rero ibiganza byose byarambukiye gukora no gutanga umugisha, baho umugisha mu mirimo yabo no mu byo bagerageza gukora byose by'ubana nabo. Abatagize icyo babona nabo hano Imana bafashe kugira ngo ubutaha bazabone icyo bazana mu nzu yawe. Izina ryawe nirihimbazwe, izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen. Jesus. Amen, amen. Amen. Ndio tutashimamia shukrani Mungu, tumwabudu Mungu. Turavuga twese mu yacu kugira ngo Ninajua tunashikia nyimbo ya kuachana turumva twumvise indirimbo nyinshi zitandukanye kama vile Biblia inasema tamania sana ujazo na Roho Mtakatifu. kuko Bibiliya ivuga ati Bwana cyane kugira ngo wuzure umwuka wera. Juu kanisa hii yasipokujaziwa na Roho ya Mungu ni kanisa ya kufwa. Kubera ko iyo itorero rituje umwuka wera riba ari itorero ripfuye. Ndio maana nitakulomba paka ile attitude kunayo ya hatua ya maombi. Niyo mpamvu kubwira ngo tukiri muri uwo mwuka wo gusenga tutamwabudu Mungu pamoja. Turaramya Imana tunayishima twese Juu hamwe yeye anastahili. kubera ko ni wewe ukwiye amashimwe Ndani ya yose maisha yako, mu buzima bwacu, ndani ya maisha yangu, mu buzima bwanjye. ni Mungu tu. Ni Imana gusa. Ula na kuyua bien. Ni wikuzi neza. Mpaka Mungu. Ni Imana. Bantu watakuexplique histoire ya Christelle. Abantu bazakubwira Christelle. Bantu wataexplique histoire ya mtumishi fulani. Bazakubwira inkuru y'umukozi w'Imana runaka. Meni bantu wanasema kinywa yabo bobo wanawaza. Me Mungu ashakuexplique histoire ya Christelle kwa maisha yako. Babyumva cyangwa babyifuza ariko Imana ntabwo irasobanura umuntu wese. Jo pale itutamanie sana kujazwa Roho. Niyo mpamvu dusaba kugira ngo ukijazwe Roho umwuka wera, Mungu yeye mwenyewe atakuongoza ndani ya nyumba yako na ndani ya maisha yako. Umuzura umwuka wera Imana izakurwanirira mu rugo rwawe kandi mu buzima bwawe. Ndio maana tutamwabudu Mungu pamoja. Haleluya. Tufatanya gushima Imana twese hamwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Oh. Haleluya. Mungu wetu
Tunakushukuru.